हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस चैनल में हाउस किड्स एजुकेशन में। चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को नए नए फिश शेप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को कलर्स के नाम बता दें। ब्लैक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर। चलिए बच्चों, इसे हम कलर करते हैं और शेप्स के नाम भी बताते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या है? एल शेप। क्या बच्चों? एल शेप। राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल। सर्कल। ट्रायंगल। क्या बच्चों? ट्रायंगल। स्माइल इमोजी। क्या बच्चों? स्माइल इमोजी। स्माइल इमोजी। लेफ्ट राइट एरो। क्या बच्चों? लेफ्ट राइट एरो। लेफ्ट राइट एरो। चलिए बच्चों, कलर करते हैं। कौन सा कलर? येलो कलर। एल शेप को कलर करते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल। क्या बच्चों? राउंडेड रेक्टेंगल। कौन सा कलर बच्चों? पिंक कलर। कौन सा कलर है? पिंक कलर। ऑरेंज कलर। सर्कल। सर्कल। ग्रीन कलर। हमारा क्या बच्चों? ग्रीन कलर। ट्रायंगल। ब्लू कलर। स्माइल इमोजी। स्माइल इमोजी। कौन सा कलर बच्चों? लेफ्ट राइट एरो। कौन सा कलर बच्चों? सिल्वर कलर। सिल्वर कलर।
थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।